बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे एंड तक लाजमी देखिए, यकीनन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 60 साल से ऊपर आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, हरकत कैसे करते हैं, आपकी नशिस्त व बर्खास्त कैसी है, हर हरकत आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अहम है। हम अमली ज़िंदगी में खामोशी से चंद ऐसी बेइतदालियाँ कर जाते हैं जो हमारे दिल को इस तरह से डैमेज कर रही होती हैं कि हमें इनका इदराक उस वक्त होता है जब हम शदीद बीमार होकर हस्पताल पहुंच जाते हैं और दिल के दौरे की तरफ चले जाते हैं। अपने दिल को बचाइए, अपने आप को 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज से हर मुमकिन बचाइए। ऐसा करना मुश्किल नहीं है। जिस कदर बदइतदालियाँ हम करते हैं, नतीजतन 60 साल की उम्र के बाद हमें बेशुमार जिस्मानी और जहनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यकीन मानिए कि आप 80 से 90 साल भी जी सकते हैं अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर एहतियात कीजिए। आज मैं आपको 9 ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। इससे कबल कि हम आगाज़ करें, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों को बताइए। यकीनन ये वाहिद सपोर्ट है जो आप हमें दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहली आदत की तरफ। सबसे पहली आदत वर्जिश। अगर आप वर्जिश नहीं करते और आप 60 साल से ऊपर हैं और वॉक के आदी नहीं, तो फिर आप दिल के अमराज को दावत दे रहे हैं और ये अमराज आपके गिर्द घेरा डालने को खुदा न खास्ता तैयार है। ये बात मुशाहिदे में आई है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात 60 साल की उम्र के बाद अपने दिन का बड़ा हिस्सा लेट कर ड्राइंग रूम में टीवी या मोबाइल देखकर गुजारते हैं, एसी में ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें बैठना नहीं चाहिए। बूढ़ा इंसान उस वक़्त होता है जब उसकी सोच बूढ़ी हो जाए। ये एक स्टेटमेंट ऑफ माइंड है। बुढ़ापा एक स्टेटमेंट ऑफ माइंड है। जब आपने सोच लिया कि आप बूढ़े हो गए हैं तो फिर आप बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए रन फॉर योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए तगोदो कीजिए, कोशिश कीजिए, जुम्बिश में रहिए, हरकत में रहिए। मैं आपको जिम सेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको मुश्किल एक्सरसाइजें करने के लिए भी नहीं कह रहा। मैं आपको वज़न उठाने के लिए भी नहीं कह रहा। लेकिन खुदारा आप 30 से 40 मिनट रोज़ाना वॉक लाजमी कीजिए। इससे आपको दिल के अटैक का ख़तरा 50% कम हो जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक आप अगर हरकत नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो फिर जहनी तनाव, डिप्रेशन आपको घेर लेगा। 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम की वॉक आपकी ज़िंदगी को आरामदेह बना देगी, आपको हशाश बशाश कर देगी, आपको चेस्ट पेन, हार्ट पेन से बचाएगी। प्लीज़ 10 गोलियां दिन में खाने की बजाय आधे घंटे की वॉक कर लीजिए। ऐसा करने से आपका दिल आपको कहेगा थैंक यू वेरी मच सर। नंबर 2, अमूमन जब घर में खाना पकता है तो घर में आपके बेटे बेटियां तेज़ नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। ये एक संगीन गलती है जो आप करते हैं। रोज़ाना तेज़ नमक का इस्तेमाल नौजवानों को तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जिस कदर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए नमक का बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल फ़ौरन छोड़ दीजिए। और ख़ास तौर पर हमने अमूमन ये भी देखा है कि घरों में लोग खाने पर नमक छिड़क कर खाते हैं और टेबल सॉल्ट जिसे कहा जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
नमक के इस्तेमाल से आपको मालूम ही नहीं होता कि आपकी ब्लड आर्टरीज पर दबाव बढ़ जाता है। मुसलसल साल्ट के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुर्दे नाकारा होने का ख़तरा होता है और दिमाग शदीद मुतासिर होता है। ये नमक एक साइलेंट किलर है जिसके असरात एकदम कभी भी नमूदार नहीं होते, बहुत देर के बाद आपको पता चलता है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक तहकीक के मुताबिक 60 साल की उम्र के मरीज़ों में हार्ट अटैक की वजह साल्टी फूड्स और स्नैक्स का इस्तेमाल है। सीनियर्स यानी बुज़ुर्गों को जवानों की निस्बत बहुत कम नमक की ज़रूरत होती है। अमूमन जो सीनियर सेहतमंद हैं उनको आध चम्मच टीस्पून जिसे आप कह सकते हैं नमक की ज़रूरत होती है और बाज़ सूरतों में डॉक्टर इससे भी कम नमक इस्तेमाल करने की हिदायत करते हैं। अपने लिए अलग खाना बना लीजिए, फ्रिज का रखा हुआ खाना हरगिज़ ना खाएं। कम नमक मिर्च वाला खाना शुरू में आपको बद जायका महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके टेस्ट बड्स इसे अडॉप्ट कर लेंगे और 2 हफ्ते के बाद आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपने अपने खाने का स्केड्यूल तब्दील किया है। नंबर 3, दिन का आगाज़। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ब्रेकफास्ट में आपने ग्रीसी और प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, नमकीन गोश्त, मक्खन, टोस्ट, तले हुए अंडे, क्रीमी चाय और कॉफ़ी बुज़ुर्गों के लिए ज़हरे कातिल है, मुहलिक है। इन खुराकों से बचिए। ये सैचुरेटेड फूड आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसलिए अमूमन ये देखा गया है, एक नई तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर हार्ट अटैक सुबह के वक्त होते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आपकी आर्टरीज़ ठीक होती हैं, आपका खून ठीक होता है सुबह के वक्त। तो ऐसे में फैटी मील्स, हैवी फैटी मील्स जैसे निहारी, हलवा पूरी, पाए दिल के पंप के लिए खून की सप्लाई को मुश्किल कर देते हैं। इसलिए हार्ट सेफ नाश्ते का इंतखाब कीजिए। उबले हुए अंडों की सफ़ेदी, होल ग्रेन टोस्ट, ओट मील ग्रेन टोस्ट और नाशपाती या सादा फ्रूट हाजमे के अमल को बेहतर बनाते हैं। यकीन मानिए कि लज्जत सिर्फ़ ज़ुबान तक है, ज़ुबान से नीचे खाना उतरा तो लज्जत भी ख़त्म हो गई। इसलिए सादा खाने को अपनाइए, इससे आपका सारा दिन इंतहाई नॉर्मल गुजरेगा। नंबर 4, स्ट्रेस और गुस्से पर काबू पाना। दोस्तों, यकीन मानिए मुसलसल गुस्सा, गम, दुख, तकलीफ़ का एहसास आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। गालिब ने कहा था कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। गालिब की बात तो शायराना है, लेकिन दर हकीकत दर्द तो दर्द है, ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप दीन पर कारबंद हो जाएंगे, रूहानियत पर कारबंद हो जाएंगे, नमाज, रोज़ा और उलमा की सोहबत को अपना लेंगे, तो यकीन मानिए कि आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। ये डिप्रेशन क्यों पैदा होता है? जब लोगों से और ख़ास तौर पर औलाद से आप तवक्को बढ़ा देते हैं, जब आप औलाद की सर्द महरी देखते हैं, जब आप औलाद की नाफरमानी देखते हैं, तो आप में गुस्सा पैदा होता है। यकीन मानिए कि किसी से तवक्को ना रखिए, अल्लाह से तवक्को रखिए और जो काम भी कीजिए फ़ी सबीलिल्लाह कीजिए। ये तासुब, ये कदूरत, ये नफ़रत, ये हेट स्पीच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। रात को सोइए तो सबको माफ़ करके सोइए। एक और बात जो आपको मैं बताता हूँ वो ये है कि इमोशनल टेंशन जिस्म में कार्टिसोल लेवल को मुतासिर करती है। इसके अलावा एड्रेनालिन लेवल भी मुतासिर होता है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि दिल की रफ्तार को नॉर्मल रखते हैं। जब आप इमोशनली टेंशन में आते हैं तो ये हार्मोन्स अपने लेवल को बढ़ा देते हैं और आपका के ब्लड वेसल्स
سخت ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جسم اور کندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً یہ ڈپریشن آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر محسوس ہوگا۔ اللہ سے عافیت والی زندگی مانگیے، سب اللہ پر چھوڑ دیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر۔ مالی پریشانیاں، خاندانی جھگڑے، تنہائی، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو بہت جلد دل کا مریض بنا دیتی ہیں۔ اس لیے سینئر لوگوں کو اپنی مثبت عادات کو اپنا لینا چاہیے۔ دوستوں کا گروپ بنائیے، کوئی کتاب پڑھ لیجئے، کوئی کتاب لکھ لیجئے، کچھ ڈائری لکھ لیجئے، یوٹیوب پر کام کر لیجئے، واک کر لیجئے۔ تنہائی میں میڈیٹیشن اور یوگا جیسی ورزشیں انتہائی اہم ہیں۔ آپ کا دل محض ایک پمپ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا دماغ جو کچھ سوچتا ہے فوری طور پر دل ان اثرات کو قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کا دماغ مثبت سوچتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، جب آپ برے جذبات کو جگہ دیں گے تو دل کی دھڑکن متاثر ہوگی، اور دل کی آرٹریز ان برے خیالات کو فوری طور پر محسوس کریں گی۔ تو اس لیے دل کی حفاظت کیجیے۔ نیکسٹ، نمبر 5، نیند کو نظر انداز کرنا، خراٹے لینا۔ رات کی نیند انتہائی اہم ہے۔ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ علیحدہ لیٹیں۔ آج کل نوجوان عموماً رات گئے جاگتے ہیں، فری کالز کے مزے لیتے ہیں، اور بعض بچے ساری رات پڑھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسے ماحول سے دور رکھیے، اپنا کمرہ علیحدہ رکھیے جہاں میوزک نہ ہو، تنہائی ہو، اور اپنے پارٹنر کے ساتھ سوئیے، اپنے نصف ہاف کے ساتھ سوئیے، اور ٹیمپریچر نارمل ہونا چاہیے، کمرہ آرام دہ ہونا چاہیے۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نارمل ہو رہی ہیں۔ اور رات کے وقت سارا دن جو توڑ پھوڑ جسم میں ہوئی ہوتی ہے، تو رات کی نیند اس توڑ پھوڑ کو ختم کرتی ہے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ سلیپ ایپنیا اور سنورٹنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا کا مطلب ہے سانس لینے میں دشواری، اور سنورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خراٹے لینا۔ تو بعض لوگ نیند میں خراٹے لیتے ہیں، اور بعض کا سانس جو ہے وہ رکتا ہے، جسے سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ یہ ہم عموماً جن لوگوں کو خراٹے آتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنی بیوی کو اگر وہ نوٹ کرتی ہے تو آپ کا مذاق اڑانے کی بجائے آپ کو فوری ڈاکٹر کو دکھائے۔ آپ کے بچے اگر نوٹ کرتے ہیں تو وہ فوری آپ کو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یہ سلیپ ایپنیا اور سنورٹنگ، خراٹے، ایک قابل علاج مرض ہے، لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ شدید قسم کے بلڈ پریشر کا باعث اور ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور سوئیں بھی تو اپنی بیٹر ہاف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹیں۔ اس سے اگر آپ کو رات کو کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کو یا آپ کی بیوی کو، تو دوسرا پارٹنر ضرور دوسرے کو بتا دے گا کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے۔ نیکسٹ، سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی جوانی اور بڑھاپے دونوں میں نقصان دہ ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ 10 گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی دل کی شریانوں کو براہ راست متاثر کرتی ہے، شریانوں میں سوزش کا باعث بنتی ہے، نتیجتاً دل کی شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 60 سال کے بعد دل کی آرٹریز پہلے ہی بڑی فریجائل اور نازک ہوتی ہیں۔ سگریٹ نوشی شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ ایسے ماحول میں نہ بیٹھیں جہاں لوگ سگریٹ پی رہی ہوں۔ اگر آپ 40 سال تک بھی سگریٹ پیتے رہے ہیں تو بھی آپ کو 60 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی چھوڑ دینی چاہیے۔ چند مہینوں کی سگریٹ نوشی کے ترک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد کی رنگت سرخ و سفید ہو رہی ہے۔ سگریٹ کا ہر کش آپ کے دل پر ایک مکہ رسید کرتا ہے۔ سگریٹ کی حاجت اگر بہت زیادہ ہو تو نکوٹین پیچز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سونف، الائچی
اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بے شمار دیگر چیزیں بھی اس کا متبادل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سگریٹ نوشی دوستو یاد رکھیں کہ صرف اس صورت میں ترک کی جا سکتی ہے اگر آپ مستقل مزاجی سے کام لیں اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینی، تو اسے بجھا دیجئے اور اس کے بعد یہ اپنے دل میں کہیے کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ نیکسٹ نمبر 7، رات کو دیر تک ٹی وی یا موبائل دیکھنا۔ لیٹ نائٹ موبائل یا ٹی وی کا استعمال بظاہر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یہ، اور لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے دل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ٹی وی اور موبائل کی بلو لائٹ سائنٹیفکلی آپ کے دماغ اور آپ کے ہارمونز کو متاثر کرتی ہے۔ میلاٹونین جو ایک ہارمون ہے وہ آپ کی نیند کو ریگولیٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی رات کی سلیپ پور ہے، آپ ساری رات 2-2 3-3 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل سنتے ہیں، تو پھر آپ کو باقی رات بھی نیند نہیں آئے گی اور وہ رات آپ کے لیے نائٹ میئر بن جائے گی۔ تو خدا را رات 1 گھنٹہ سونے سے قبل اگر آپ نے 11 بجے سونا ہے تو 10 بجے اپنے موبائل اور ٹی وی کو سوئچ آف کر دیجئے۔